إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدمري أقول من واحدك من فشني كتاب-at-Thauheed الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيان كرافا فهو باب أي فسترس هوانا باب مين فوتوغ فهو فيلاول إلى كربي أقول من ميريا أدي دينغنا يهيغنا درسوا مفاي يكون نمالي هذه فسترس هوانا بابوغا مصنف رحمه الله بيان كرافا باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة الزمر فسترس حبنا می باب سرخی لیبافن نو باب سرخی گتوگا کنارو بافونی می آئے اللہ سبحانہ و تعالی می بسر بیان کرائی فوائے می آیت کا معنی کی وما قدر اللہ حق قدره اے بیانیوں اللہ سبحانہ و تعالی قدر کرنجے ورکا اے کلام قدر نکرے ایک معنی کہ الہو کا حیابون تکمائی متوری ونتکم دننجے ورکا ایکم ندن إله بحيابون تكم قبول كرنجي ورك إبام إكم قبول النكر إكلام حق قدر إبام هذا نكر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إكلام حيابون تكما قدرت تركم إبام قبول نكر أيرو قيامة دو بيمواني إكلام مقبول تركه والأرض جميعا بين إكو الأرض جميعا قبضته يوم القيامة بين إكو قيامة دوهبا واوشي الله کے مقبول بترے والسماوات مطويات بيمينه ادي اڑتا ففجي اولالوي اكلانگ كناك اڑگا وانت سبحانه وتعالى عما يشركون ابامهم الشرك قراء كنتكم الله سبحانه وتعالى اس طاهر وبديگمبه مي بسفلوغا مصنف رحمه الله مي باب سرخه گوتوغا بيان قرافا مي آية الله سبحانه وتعالى کے حابنتكما إله كبرياء وانتكما إله ماتوري وانتكم ورنغل ديه بده مي بسفل إثورة شرح قرآن حديث بسفل وارد من أسرع بسفل مصنف رحمه الله دينك النافوني بدال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أن الله رسول أبدور مسعود بدال نبي صلى الله عليه وسلم أريد أحبار كترين مية كوي أحبارنا يهودين ديني لنبيك أسد النبي فقال يا محمد أي محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع تممن فتكم إبفني إنجي قيامة دو الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على إصبع إمها أولتا إكلانج إن إنجلي فلغا لبوانت والأراضين على إصبع أدي إمها بنت كلامه أنا إنجيل فلوغا لبانت والشجرة على إصبع أدي إمها غسغها أنا إنجيل فلوغا لبانت والماء على إصبع أدي فين كلامه أنا إنجيل فلوغا لبانت والثراء على إصبع أدي بيموغا أديغا إمها تكتش كلامه أنا إنجيل فلوغا لبانت وسائر الخلق على أصبع دنهر إمها مخلوقات أنا إنجيل فلوغا لبانت فيقول أنا الملك أدي وحي قربان تمن إله الملك يوريها تكتشك ملك ورفرات تمن إله ملك ورفرات
من إله الملكة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر دين نبي صلى الله عليه وسلم إكليفانونge قولو دتا فينيچو مدانين هيجوان كوربي تصديقا لقول الحبر يهودي علموريا بوني باهوge تيدوكمge مچ بس تصديق ربا غوتوغا نبي صلى الله عليه وسلم هيجوان كوربي ثم قرأ افودين كيوا بدالوي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إباميهن الله قدر قرن جي ورقة إكلام حيوان تكم إنجن جي ورقة إكلام احترام قرن جي ورقة قدر النكر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قيامة دوغا بين إكو باهوشي إكلام مقبولك تريك ميتانوغا مي رواية تفاقه جغت بارد مع السبب باي روايتوغا الله سبحانه وتعالى هريها تكتشايك كلام إنجلي فرطكايك وتكدي هورو وحي قربان أنا الملك تمن إله ورفرات أين الجبارون كباه بنوغا جبار وولونو غرين كباه مسلم رواية قاسة وفي رواية لمسلم مسلم رواية قاسة المفدين والجبال والشجر على أصبع فربد تكاي قسقها غي كلام إنجلي فرطكا لبانت ثم يهزهن أدي تكتشايك إنجيل فرد هوروا وحي قربانك أنا الملك أنا الله إمن إله الملك كي ورفراتك أنا الله إمن إله الله وفي رواية للبخاري بخاري رواية كأسوي يجعل السماوات على أصبع قلت إن إنجيل فرد لفظ والماء والثراء على أصبع بما فناي بما أديغا وإمها تكتشك إنجيل فروغا لبا وساهر الخلق على أصبع دينهور إمها مخلوقاتك إنجيل فروغا لبانت مهورها بسفرتكم بسديه كدني الله سبحانه وتعالى حابون تكماي كبريا وانتكماي إلهك متوريكا أدي إلهك أرتكونك نيكمتكما إلهك أرتكونك خلقتكم إكلام فيها إمها خلقتكم نيكمتكم مهورها بسفرتكم بسديه كدني إم أرغن من الله سبحانه وتعالى حابون تكماي متوري وانتكم إنجيجكم غوانما إكلام كيمن تريوم أرغمنا وارا فسيه وكندان الكلام کے اوردون اي أرغمنا وارن نبيان وركات الكمكمغا قبول قرآن مي موضوع وارد فرهن روايتوغا من بخاري رحمه الله نقول قراءة في أبو هريرة كبير بداروني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الله الأرض ويطوي السماء بيمينه الله سبحانه وتعالى بالبوا ويطوي السماء بيمينه أولتا إكلامك كناب قلوغا أولوها لبوانته فيقول أنا الملك أدي وحي قربان أنا الملك تمن إلهي ورفراته أين ملوك الأرض بيموغ ورينت قباهي إما الله سبحانه وتعالى حابون تكما متركا هركماي آراي بار ملكوه جنبا هميكني فراتك الله سبحانه وتعالى كان قيام الدو إمها ميستكون حام وجندا ابن عمر كبر رواية فاوي بدالوي رسول صلى الله عليه وسلم الدوئك منبر وهن واجن مي آيك كيوا بدالوي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله سبحانه وتعالى حق قدر كرنجي ورك دائما قدر نكر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة بين إكو قيامة دواه كلام مقبول تريج والسماوات مطويات بيمينه هذه أولتا كلام كنا يقول ولا لي فوانت سبحانه وتعالى أما يشركون إبامهم أشروا كرا كنتم الله الطاهر متر ودجنبه بدال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها إن الله سبحانه نبي صلى الله عليه وسلم يفدي كذلك أقول حركات كرا بدالوي يقبل بها ويدبر أقول كريفل متش جندوا فهات جندوا حركات كرا بدالوي يمجد الرب تعالى نفسه
Allah subhanahu wa ta'ala ikalange zaat fuluge matiwerikan i'lan kurabbai me ayatuga ana al-jabbar ana al-mutakabbir ana al-malik ana al-aziz ana al-karim timan ilahu al-jabbar timan ilahu al-mutakabbir timan ilahu al-malik timan ilahu al-aziz timan ilahu al-karim فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به نبي صلى الله عليه وسلم فدين විදාලෝ එක දෙක ෆානුගේ ඉක්කුලුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මතිරිවන්තකමයි හැබොන්තකන් අවුග සෝබුන් එක දෙක ෆානගේ එරි ගුඩුමුගේ සෝබුන් මෙම්බර් ගොඩම් ෆෙට්ටියේ තිමම් මෙන්නන් හීවෙච්චෝම දාදෙන් එක දෙක ෆානා එක්ක මෙම්බර් ෆොරලාල ෆාන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉෆදයින් මෙම්බර් ගවන්නවා කිවා විදාලෝ එක දෙක ෆානා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හැබොන්තකමයි මතිවරිකන් إلهه قدر مولا دنوانا جنوان النبي صلى الله عليه وسلم مسلم کی روایت اس سے بیان میں دی روایت مصنف رحمه الله فتوى نقول قرأ دال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى الله سبحانه وتعالى قيامت دو بنت ففج الساعة ولا لبانته ثم يأخذهن بيده اليمنى دين اي اودتا එකලාගේ قيامت دو එකලාගේ කණායක් පුළුන් හිප්පවන්නේ ثم يقول انا الملك اين الجبارون دين وحي قربانه انا الملك تمن الهوي امها تكچاي كنكمن بالكوغمبا اميكني فراته اين الجبارون قباهي بمغ جبار انياره ولم ميو اين المتكبرون قباهي بمغ بوداوي كبروري ميو এই দুনিয়াga වෙරින්ගේ ගොතුග අශූරේ ෆාවා බයි මේහුම් විමුගා අවනි ජබ්බාරොෆ් විමුගා අවනි බොඩායි කිබොරරිෆ් එබෑමිහුන් අමලතෝ සවුන් එබෑමිහුන්නකි ෆිසාරි ආරායි බාර බහුල් වරින් කමුගා මිහුන්න හිවාක මිහුන් නිකමෙතිකො මිහුන්න අනියාවරි මිහුන්ගේ හබ්බතක අරාගන එබෑමිහුන් දුනියාga වෙරිකම් කොෆාවනි එම්ගේ ඛියාමතෝ الله سبحانه وتعالى وحي قربان قباه جبار فرعون آي هامان آي قارون آي هذه منهم بس تفاوت قوم توبة بريكم كفا جبار أين المتكبرون قباه بودا من كبروري ثم يطوي الأراضين السبعة دين حب ولا لبا ففج السالبانته ثم يأخذهن بشماله دين بنت كلامك واقلون إبوانته ثم يقول هذه وحي قربانه أنا الملك أين الجبار كمن إله إمها تكتشكاي كمكمل ورفراتك أين الجبارون قباه جبار أين المتكبرون قباه وداوي كبر وريمي بتانغا الله سبحانه وتعالى بالشفل توقع ورم مهم بايك أو منا ده بجندي كلام ذات فلا ඉස්බාත් කරවා පාවා සිහ පොල්තකි ඒකතු මිතාග අප්පුල ගවාක බයන් කරාෆෙ අදි කණ අප්පුල ගවාකයයි වැප්පුල ගවාකස් බයන් කරාෆෙ බයි හදීස් තවක වාරදුන් ආස්වා වකිල්තා යදෙහි යමීන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ අප්පුල සෙයි කණ පොල්කමුගා ඒ මිතාග මේ රිවායත වස්තු මොරාදකි අවගොන් මෙන් ඉන්සානුන්ගේ उसूल बलाफियम वातकी खानात पर आमको बारो गोतुम अदि कंकम कुरुमुगा दग मते एमाने अलगुन में मिस्नाला कम गवानम इफद सिफें अल्लाह लायक वगनवे एम इगमाने कि अल्लाह सुब्हानहु तआला होगा दे अपुल की वेस खाना पुलकम गा सिब करे एम एई हकीकतुगा एकदांगे दे अपुल खाना पुलकम गा वारद बस्सु मुराद की मितांगा මේ බයන් කරවනි හැම හගීගේ දෙයක් පුළගවා ෆම් අන්නානේ වා කවම තෆ්සීර को وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال دين مصنف رحمه الله جناب ابن عباس روايه داوني قال ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخردله في يد احدكم بدال عبد الله بن عباس رضي الله عنه بدالوي ما السماوات السبع والارضون السبع هن وداي حبي الله سبحانه وتعالى ಗೆ ಅಪ್ಪುಳುಗ
ilahu muppuluga ei etaketige misalaki kebamihunge mihe gatuga onna revi otterege misal algonne insanu gatuga mushan algonmen oshellima koda revi otterellima efada inne odutekai emmeha ibinta Allah subhanahu wa ta'ala ge happuluga egmane ki muli kainatuge nikameti kamai kodakam min de han odai bima edimeduga wahata pecche muli kainat Allah subhanahu wa ta'ala ge happuluga ila muppuluga ei algonmen mihe gatuga onna osheffadain egindane me ilahu amur kurabbi kame ilahu amur kurabbi tanegga hingamu medani mi kudrat terikam ge tere min dehe kodin Allah subhanahu wa ta'ala ge habonta kama ilahu ge matiriwant فوق مصنف رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس ابن جرير بدالوي يونس كفراك نقول كربا بدالوني أخبرنا ابن وهب من خبر دبافي بدالوي قال ابن زيد حدثني ابن زيد ودالو تممنا مي بسو كيوا دبي تمنگه بابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي ما السماوات السبع في الكرسي هن ود كرسي الله بكرسي معنی کی گونڈی اور میں یہ قرآن کا کرسی کو بیان کرا اللہ سبحانہ وتعالی گونڈی حبم کے مثال کہ الا كدراهم سبعه ألقيت في ترس أي حد درهم أدنى جتريجا بيلفا أن حد درهم فدين كرسي أرتكا بين فينا إجماله كي كرسي أرتكا بين مجمع تناوس في جنبانه أدنى جتريجا أن حفظ دينار جمجع أدنى تناوس في جنبانه كودي رفيا فتي قطع فنان أدنى بتريل هن مودو مين ده بدني كرسي بودو إم كيت القرآن الله بيان كوا من وسع كرسيه السماوات والأرض إكلام كرسي أودتكاي بين تناوسكم باور كرسي إكمانه كي أودتكاي هن موداي هن بين كرسي كبيتة سيفر ما تناوسكم ما بودو إتشي كرسي دين إدالو وقال أبو ذر رضي الله عنه أبو ذر إدالو نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرباتي كما قالوا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض دين إدالو عرشي بودكم نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرباتي ما الكرسي في العرش आरुषीगे मच्च कुर्सीगे मच्चंग आरुषीगे तनवस्कं हुरी मिसालकी इल्ला कहलक़तिन मिन हदीदिन उल्क़ियत बैन ظهري फुलात मिन अर्द बिमुगा सहारागे तेरे बोड सहारागे तेरे इल्ला फोन दगडु एगिकोल फदैन्ने कुर्सी फिन्नानी आरुषीगे तेरे एगमाने की ए कुर्सीगे मच्च आरुषी तनवस्कं बाती फिन्नाने सहारा के तेरे गोन्ना हीले कोले कोड़ा दागोंडु एति कोले के मच्चंग सहारा तनोसे के बाद फिर ए कुर्सी का हैंगोडा बिमुगा निस्बे कोड़ा दीनार फुत्त के फद इन फिन्न बोड़ कुर्सी ए कुर्सी तनोसे के बावर बयान कर आफोनी बोड़ सहारा के तेरे के फिन्न कोड़ा दागोंडु बच्चेंगे बोलेंगे फिनी गिंदाने ए कुर्सी आरुषी के तेरे ए फिर तनोसे के बाद आरुषी الله سبحانه وتعالى وفده يم بڑ مخلوق کی عرش کلام کے وفده يم بڑ مخلوق کی عرش می باب کا ملمس بیان کو مدنی الله سبحانه وتعالى ہے بونتکم دین گنو افل مصنف رحمه الله ابن مسعود بس میں صحابہ بس حدیث بس نو اے نمس علم بیان کرا فنی می باوتو کے خبر تے کی صحابین کے فرات النقل و فاویس نبي صلى الله عليه وسلم کے فراق کلم اڈوا فاون کو واتی ابے کلم وداڑ فاوا بسفلت کو بڑ بیلے میں باوت کو بائک اے صحابیہ کی
ಇಸ್ರಾಯಿಲಿಯಾತುಗೆ ರಿವಾಯತ್ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ಗೆ ಖಬರತ ನಕಲ್ ಕುರಮುಗ ಮಶೂರ್ ಬೇಕಲೆಕ್ಕಮುಗ ಅನುವಾನ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ಗೆ ರಿವಾಯತ್ತಕುಂ ಎಮಿಹುಂ ಫೆತ್ತಕುಂ ನಕಲ್ ಕುರಾಕಂ ವಿಜ್ಜಂ ಫಹರೆಗ್ಗ එකේපාන අරියුම් අඩ නාස්සවා එච්චෙස් නකුල් කුරා හොයද එන්න සිබුල් මස්ஊදකි බනි ඉස්රායිලුගේ ෆරාතුන් එච්චි නකුල් කුරබා කමුග මෂූරෆා බේෆුලෙන්නු ඒ අසාබේකනුන් ෆරාපුල් වාර්දෆා බස්රත ඉන්වරින් බස්වා දෙබේක ඒ බහුගේ ගොතුන් එච්චකාමද විශ්නා ෆිකුරකෝකෙන් බුද්ධිගේ ජරියායෙන් දෙනගන වේ බාවතු කන්තත් එෆද එච්චේග සහාබින්ගේ බස්ෆුල් වේදානේ ද නබි අස්සම් ෆරාපුල් අඩ නාස්සවා අමිල්ලෆුල කරබ ඉජ්තිහාදෙක් මච්ච විදාලපා බස්ෆුලක් මේ ජීබාවතු කන්ක නොවේ හුජ්ජතක අදි ખાસකෝ එෆද බස්ෆුලක එහෙන් සහාබින් ඒ සහාබිගේ ඛිලාෆ ෆවාන අනෙද්දා බාවතු බස්ෆුලතක කි බුද්ධින් දෙන නුගනවේ එෆද ගයිබුගේ ખબરතක ගුලිෆාවා වහීගේ මච්ච එංගෙම් වා ખબර කොන්නෝනි නේගේනේ සාතුගේ කන්තත්ත සහාබින් ખબર දෙන ඉෆද ખબર සහාබින් ෆරාපුල් වාරද ෆවානම ඒ බස්ෆුලාමද කුරින් දෙන්නේ ඉෆදෙන් ආමුක ඉල්වරින් ගෙඹුළු අවසෝලකි ඉෆද ඉච්චෙක් සහාබික් විදාල නුවානේ නබියා සොස්ස ෆරාපුලුම් අඩු අස්වාෆා නැතිය ඒ කුරින් දෙන්නේ ඉෆදෙන් ඒ සහාබියක ඉස්රායිලින් යාතුගේ රිවායත් නකුල් කුරා බේෆලකම් ගනවාන ඉබ්නු මස්ඌද්ගේ ෆරාපුලුම් වියාෆා විදාලු ඉබ්නු මස්ඌද් විදාලුකම බයින සමාኢ දුනියා වල්ලති තලීහා 500 ආ कुरी इससे बयान करे दिया उड़तक हुए तरवस का म्यार मितांगे बयान कर बैन समा दुनिया वल्लती तलीहा एम्मे फुरतम और ए दुनिया जेगिंग अगुण बिमा जेग एम्मे गातु का फुरतम और फेशिगे वल्लती तलीहा जेगिंग वा उड़ा हमें माने कि देवना उड़ा हमें दे तेरे गवे फसते का आरदो का रास्ता अगुण मिलने करने के फसते का आरदो के कौनका रास्ता है कबल मुहिम फसते एक आहरदो का रास्ता कौन इब्न मसूद इदावा 500 आम वबैन कुल्ल समाइन 500 आम अदि कोम्मे दे उडेगे देतिरे गवे फसते एक आहरदो का रास्ता कोम्मे उडेगे देतिरे गवे फसते एक आहरदो का रास्ता वबैन السماء السابعه والكرسي 500 आम हव्वन उड़ाई कुर्सिया देतिरे गवे फसते एक आहरदो का रास्ता वबैन कुर्सी वल माई 500 आम कुर्सी के मतीगा वनी कंडे देतिरे गवे फसते एक आहरदो का रास्ता वल अर्श फौक अल मा अल्लाह के अर्श वनी ए फेनो के मतीगे वल्लाहु फौक अल अर्श अल्लाह वनी अर्शी के मतीगे ला यख्फा अलैहि शैउन मिन अमालिकुम එහෙන ස්තිබෑමෙන් අමරත උතරෙන් එව්වස් කමෙ ඉලාහ වංගනාවගේ නොවේ අගොන් මෙන්න තසවුර් නොකරවේ මි කායනාතුගේ බොඩුකම අගොන් මෙගේ නිස්බතන් දුනියේ කී ස්වර බොඩතන එකම් දුනියේ කී වරක් කොට කොටතන අගොන් මෙන් ෆෙන්නම් හුරි එදෙනට තක බෙලියස් වරක් කොට කොටච බිමත් ඒ බිමුම් ෆෂායගේ අගොන් මෙන් දතුරු කරම වකීසාවක දියාම බින් ගෙල්ලේ එහෙන ස්කායනාතුගේ බිග්ගඩ ගනුජේ දතුරු කරම දාමෙන් දතුරු කරන මෙහා සයන්ටිස්ට් මුරාන එතස්සතේ අලියාර එත මිලියන් අලියාර එමිහුන් එතක් දා රෙච්චෙබ කියා එමිහුන්ගේ ඉල්මා එමුගේ විෂ්ණු නුෆෝරා හිසාබ වාගේ සෙමුගේ බදක් එහෙම මිතාගේ බයන් කරාෆන ෆර්තම ඔඩුන් देवना ओड फसते कहारदो का रास्ता आदि कोम्मे देवडे के देतिरे के फसते कहारदो का रास्ता आदि कोम्मे ओडे के बोमी ओडे कड़त कुरम फसते कहारदो का रास्ता नगा फुरतम ओड देवना ओड फसते का देवना ओड के बोमी फसते का देवना ओड तिम्मना ओड फसते का तिम्मना ओड के बोमी फसते का तिम्मना ओड हतर ओड फसते का हतर ओड के बोमी फसते का फसन ओड हवन ओड फसते का हवन ओड के बोमी फसते का हवनोडुं हेव्वनोड फसते का एक मतीगे वनि कंडे कंडुग मतीगा कंडा हमें वासुन फसते का एक मतीगा अल्लाह के कुर्सी एक कुर्सी एक मतीगा वनि फिंग एक मतीगा अल्लाह के अर्श एक मतीगा अल्लाह वडी अल्लाह फौक अर्शी अल्लाह अकबर अलगोड मिकेनी अल्लाह अकबर एम्मे बॉडी अल्लाह के जात अब इज्जत रे हो मी हैबोन तकन अलगोड में हिम्मत एसियम अलगोड में एहसास पे अलगोड में निकमत क़यामत दो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत का अलगुन में हाजिर करवा अलगुन में नई कलाम के सवाल करवा दो
algonme insanunge nikamitikama insanunge evves haysiyate bantakam ennekan de gotte Allah algon waadakken jeni walaysa bainahu wa bain Allah turjuman Allah insana detege tarjumane nonna em Allah ge makhluqatan ge bodukan algonme nengunima e ilahu ge abontakamai materi algonme ihsas kore lobeti izzetere akhu mitanga e hadis bas furtakum algonme nak Allah subhanahu wa ta'ala siva furta utereng ಈ ಜಮಾನುಗದ ಕುರಿಗೆಸ್ ಅಶಾರಿನ್ನಾಯಿ ಮಾತುರಿದಿನ್ನಾಯಿ ಸುನ್ನ ಜಮಾತು ಅಕೀದಾಂಗ ಎಫ್ಫರಾಫಾ ಮಿಸ್ಮಿಹು ಇಂಕಾರ್ ಕುರ ಅವರಕ್ಕಿನ ಸಿವೆದಗೆ ಮಿತಾಂಗ ಬಯಾನ್ ಕುರಫ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಸಿಫತೋಗೆ ಸಿಫುಳ್ತೋಗೆ ಹಗೀಗತ ದೆಂಗಣ್ಣ ದರ್ಶಕ ಬಲಾಲಾನ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಮಿ ದರ್ಶಗೆ ಸೇವಾಗ ದನ್ವಾಲು ವರ ಮುಹಿಮ್ ಸುನ್ನ ಜಮಾತು ಅಕೀದಾಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಲಾಂಗ ಜಾತ್ ಫುಳಂಗ ಇಸ್ಬಾತ್ ಕುರವಾಫಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಫುಳೆ ಎ ಸಿಫುಳೆಗೆ ಹಗೀಗಿ ಮುರಾದುಗ ಯೆಂ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಇಮಾಮ್ ei appulu kamugaves adi lofulu kamugaves komme sifulaga seemamu adi ein eddes sifafulegga ekalange eddes makhluqa wattarwege nuwakam algon men bunu ei ki qur'anuga sahha manhaj laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ekalange ifadwege wa eddes faraten we ekalange assawa adi ballawa wadigem wa farat mi aamu qaidat ei assawa wadigatuma ei ballawa wadigatuma ekalange zaat fulan evani isbat kurabba ekamuke ei evves yefulegga ekalange makhluqaka wattarege nuwakan evani bayan kurab e wattaru nafi kurabba sifa evani isbat kurab mi aqida gumeccha sunna jamaat guriya sivegas kuriyadani em ekalange zaat fulan be un khabar ekalange debla fiya e sifa fule algon men agige muradu ga imam algon men me ayako qabul kuran ei evves sifa fulegga ekalange evves makhluqaka ekalange wattarwege nuwak adekalange ekalange ekashigem wafada gotaka algon men esve pulutan sabit kon egota algon men imam ege kayfiyata I wattarai min evves kamaki algon men amad sualu fadda algon men sikudege amad vishna fikur kura kamenno algon men amekeni ege agege murada imam mafhoga algon negotuka kuriyedeni algon men nakare e hagigette kenwe enge emiha isab algon meregi filawul ni malani ratkurve denganna rega ni babun neronu masalaka adi nege iturun sifatu masalaga ilmorin bayan kurabba basbutaka qawm kuridan hada wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.